अपने बड़े बड़े पंजों से हाथियों का शिकार करने वाला और मुंह से आग उगलने वाला एक खौफनाक मखलूक ड्रैगन, जो कभी गेम्स ऑफ थ्रोन की ख्याली दुनिया में पुरइसरार लड़की के पालतू बने होते हैं, तो कभी हैरी पॉटर को उसके तालीम और तरबियत में मदद करते हैं। ये अजीबुल खिलकत मखलूक, जिसका जिक्र दुनिया के हर तहजीब, दास्तान और माइथोलॉजी में मौजूद है, क्या सिर्फ एक अफसानवी जानवर है या ये हकीकत में कहीं वजूद रखती थी? इस्लाम इस मुताल्लिक क्या कहती है और ये मखलूक किस जहां से इस दुनिया में नमूदार हुए थे? दुनिया के अलग अलग तहजीबों और इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के अफसानवी मखलूक के किस्से मिलते हैं। ऐसे माफूकुल फितरी जानदार जो तारीख में सच में वजूद रखते थे, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद नहीं है या इन्हें हम नहीं जानते। ऐसे ही पुरइसरार और अजीबो-गरीब मखलूक में एक जानवर ड्रैगन है। ड्रैगन यूनानी लफ्ज़ से निकला है। यूनानी ज़बान में इसके माने तेज़ नज़र वाला, जैसा कि ड्रैगन बिल्कुल तेज़ और गज़बनाक आंखें रखता है, जबकि लातीनी ज़बान में ये लफ्ज़ ड्रैको बन जाता है, जिसके माने हैं एक बहुत बड़ा और कद आवर अजदहा। ड्रैगन एक कद आवर जानदार है जिसके पास बड़े बड़े 4 पैर और 2 पंख होते हैं, जिनकी वजह से ये हवा में उड़ा करते थे और अपने मुंह से आग उगलते थे। अगर ड्रैगन की तारीख की बात करें तो जब से इस जमीन पर इंसान आए, तब से ही लोगों ने या तो ड्रैगन की पूजा की है या फिर उनसे डरते आए हैं। ड्रैगन को कभी मगरिबी ममालिक के किसी तहखाने में कैद दिखाया गया, तो कभी किसी दूर दराज गार में, पहाड़ी इलाकों में, जहां इंसान का आना जाना बहुत कम होता रहा है। मवर्रखीन के मुताबिक तारीख में सबसे पहले 4000 साल कबल मेसोपोटामिया तहजीब में अजदहे जैसे एक मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसे मूशुसु कहा जाता था। इस जानवर का आधा जिस्म एक सांप जैसा था, जबकि उसकी अगली टांगें शेर और पिछली टांगें एक उकाब जैसी थी। और इसी जानवर को ड्रैगन का जद्द अमजद माना जाता है, जिसे बाबुल के देवता मरदोक ने हलाक किया था। कदीम मिस्र में ड्रैगन से मिलती जुलती एक मखलूक एपेप का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में यह माना जाता था कि उसकी लंबाई 8 लोगों के बराबर है और उसका सर सांप जैसा है, जो कि एक खास किस्म के धात का बना हुआ है। बादलों की गरज और जमीन के जलजले इसी एपेप के दहाड़ने की वजह से आते हैं। इसके साथ ये भी माना जाता था कि एपेप और रात देवता आपस में लड़ते हैं तो सूरज ग्रहण लग जाता है। हिंदू मत में भी ड्रैगन से मिलती जुलती एक ऐसी मखलूक का जिक्र है जिसे भूख और कहत साली की अलामत माना जाता है। ऋग्वेद के मुताबिक वृत्रा नामी एक ड्रैगन जो कि पानी में रहता था, इसे हिंदुस्तानी तारीख में असुर कहा गया है, यानी इसे एक शैतान नुमा मखलूक करार दिया जाता है, जिसे इंद्र देवता ने एक खूनरेज जंग के बाद हलाक कर दिया था। कदीम ग्रीक माइथोलॉजी में भी ड्रैगन का जिक्र मिलता है, जिसे असातीर में टाइफून कहा गया है। यूनानियों के मुताबिक ये इतना ताकतवर था कि उसने सबसे ज्यादा ताकतवर देवता ज़्यूस को उसके मकाम से हटाने की कोशिश की थी। लिहाजा ज़्यूस और टाइफून के दरमियान एक जंग हुई, जिसमें ज़्यूस ने टाइफून को शिकस्त देकर इसे हलाक कर दिया। यूनानियों के मुताबिक हेरकुलस ने भी एक ड्रैगन को हलाक किया था, जिसका नाम हाइड्रा था। हाइड्रा के कई सर थे और वो एक लाफानी मखलूक थी, जिसे कभी मौत नहीं आ सकती थी। अगर कोई उसका एक सर काटता तो उसकी जगह 2 सर निकल आते थे। जहां दुनिया के हर तहजीब और दास्तानों में ड्रैगन को एक बुरे और मुनफी किरदार में दिखाया गया है, वहीं चीन दुनिया की वो वाहिद तहजीब है जहां ड्रैगन को एक मुकद्दस हस्ती तस्वुर किया जाता है। ड्रैगन को चाइना की तारीख में एक अहम हैसियत हासिल है, जिनका तज़किरा चीन के लोक कहानियों में आम है, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर कहानी 9 सन्स ऑफ ड्रैगन की है। चीन में ड्रैगन को लून कहा जाता है, जिनका ठिकाना चाइना के दरियाओं और चश्मों में माना जाता है। चीनी लोगों का अकीदा था कि ड्रैगन मुकद्दस मखलूक होती है और उन्हें खुश करने पर अच्छी बारिश होती है। 6ठी सदी ईस्वी में बारिश के लिए की जाने वाली दुआ और इबादत में ड्रैगन एक अहम किरदार हुआ करता था। इसके अलावा चीनी लोगों का मानना था कि अगर ड्रैगन सपने में आते हैं तो ये अच्छी किस्मत की अलामत होती है।
جہاں دنیا کی مختلف لوک کہانیوں اور افسانوں میں ان ڈریگنز کا ذکر ملتا ہے، وہیں مقدس کلام اور صحیفوں میں بھی ڈریگن کا ذکر ہے۔ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو ایوب کی کتاب چیپٹر 41 میں لیویانت کے نام سے ایک جانور کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل میں جو تفصیل لیویانت کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ تقریباً ایک ڈریگن جیسا ہے۔ ایشیائی ڈریگن کے برعکس مغربی دنیا اور عیسائی علاقوں میں ڈریگن کو شیطان، گناہ اور دجل سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس لیے عیسائیت میں ایسے قصے بھی موجود ہیں جہاں ڈریگن کو کسی علاقے کے لوگوں پر مظالم ڈھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور لوگوں کے مدد کے لیے اکثر ان کے مذہبی بزرگ اس علاقے میں ڈریگن کا صفایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک قصہ سینٹ جارج اینڈ ڈریگن کے نام سے مشہور ہے، جس میں جارج کا ایک بستی سے گزر ہوتا ہے جہاں ایک ڈریگن وہاں کے لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا اور ان سے انسانی قربانی مانگتا تھا۔ اس قصے کے مطابق جب سینٹ جارج کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس ڈریگن سے مقابلہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو ڈریگن کے ظلم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس بستی کے لوگ سینٹ کے بہادری سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری بستی عیسائیت قبول کر لیتی ہے۔ قدیم یورپ میں ڈریگن کو ایک لالچی مخلوق بتایا گیا ہے جو چھپے ہوئے خزانے کے پاس رہتا ہے اور ہر اس انسان کی جان لے لیتا ہے جو ان خزانے کی تلاش کرتے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی میں اپولینس نے ہندوستان آ کر ہمالیہ کا سفر کیا تھا۔ اپولینس نے لکھا ہے کہ ہمالیہ میں بہت سارے ڈریگن رہتے ہیں جو نہایت ہی بڑے اور عظیم ہوتے ہیں۔ لگ بھگ ہر ایک پہاڑی پر ایک ڈریگن رہتا ہے۔ وہاں کے مقامی باشندوں سے ملنے کے بعد انہیں ڈریگن کے بہت سارے قصے کہانیاں جاننے کو ملی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈریگن کی کھوپڑی کے اوپر ایک ہیرا نما پتھر ہوتا ہے جس میں جادوئی قوت ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے لوگ ڈریگن کی شکار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو اسلامی روایات مافوق الفطری جاندار کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ حیات الحیوان جیسی تصنیف اس کی ایک مثال ہے جس میں بے شمار افسانوی اور عجیب الخلقت مخلوق کی تفصیل موجود ہے۔ تو کیا اسلامی روایت میں بھی کسی بہت بڑے اڑنے والے سانپ نما مخلوق کا ذکر ملتا ہے؟ لہذا وہب بن منبع سے تفسیر قرطبی میں ایک روایت بیان کی گئی ہے جس کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے انہیں بہکانے کے لیے ان تک پہنچنا چاہا۔ اس وقت شیطان ایک بہت بڑے سانپ کے اوپر بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا تھا اور وہ سانپ ٹانگوں والا تھا، لیکن پھر اس حرکت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اس سے چھین لی گئیں اور اسے رینگنے کی سزا دے دی گئی۔ چنانچہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ڈریگن نامی یہ مخلوق شاید انسانوں کی پیدائش سے قبل ہی اس کائنات میں وجود رکھتی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں ڈائناسورس اور ٹائرانوسورس جو اڑ سکتے تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈریگنز ناممکن مخلوق نہیں ہیں۔ مخلوقات کے گھر میں قدرت کے اصولوں کے تحت ان کا ہونا بالکل ممکن ہے۔ ڈریگن کی وہ شکل جو آج ہم تمام تہذیبوں اور داستانوں میں دیکھتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ڈریگن کن دروازوں سے نکل کر ہماری اس دنیا میں آئی تھی، جنہیں دیکھ کر ہر زمانے کے لوگوں نے ان کا ذکر کیا تھا۔